ginawa ni Anthony. Oy! Laro! Pinagkagay na kaya Dano for 3! Wala. Rebound by Will Josh. Agaw na naman ni Anthony ang bola. Anthony, ano gagawin mo? Anthony! Ginagawa mo kasi. Ayan si Juno. Juno! Oy! Ang galing mo naman, Juno. 2 points for Juno. Yan na, Bedano. Bedano, hinaharas ni Juno. Oy, may foul. Paul sino? Si Juno. Foul si Juno, number 6. James. Pass to Kurt. What you gonna do? James, oh my God, Gab. Run, Gab. 2 points, Gab. 2 points si Gab. 2 points. Dito lang maka 2 points siya eh. Hoy, pinasa kay Dano. Ang ganda naman ng lane. 2 points kay Dano. Bang Cruz, pinilyan mo Bang Cruz. Basta assist niya na. Juno. Sino nag-assist nun? Juno. Sige, ako natin. Sige. Gab, pinasa kay Josh, nawala. Nakuha ni kay Dano. Pinasa kay Kurt, pinaligay kay Dano. Ay, wala. Ay, 2 points. Kurt. Sa inyo. Juno. Gab, magising ka daw, Gab. Chimab, stop na din eh. Gab, pinasa mo, Gab. Oy, Gab. Moving. Sige. Bawal yun! Yan na, si Pepper. Papakitaan mo ba kami, Pepper? Ayun na, Pepper. Uy! Shirt. Ang galing mo naman. Counted! 4 na. 6 na ngayon. First draw. Dugugin niya na. Kung dito ni Kuya Rock. Ano ginawa ni Kuya Rock? Ben, basket. Ayan na, Juno ulit. Juno. Naghahanap ng pakasahan. Pinasa kay Utoy. Ay, bitin. Uy, nakuha ni Coach. Kaya! Ay, wala. Pinasa sa outside. Magalit. Ayan na. Nagagalit eh, no? Anthony, ang saya-saya niya. Ang saya ni Anthony. Anthony, ang gagawin mo. Agawin ni Coach Jin. Agaw din ni Kurt. Hindi pa din. Ay, hindi. Pinasa kay Anthony. Anthony, pupunta. Hindi ka nagalaw dyan. Let's. Yan ang Putoy. Uy, pinasa kay Juno. Pinasa kay Utoy. Pinasa kay Coach. Ang galing mo talaga, Coach. 2 points. Ayan na si Go. Back to James. Pasang kay Lalo. James! What you gonna do, James? Pinasa kay Anthony. Ang gagawin mo, Anthony. Pinasa kay Kurt. Nag-take. Uy, may kasama pang foul. Ilabas nyo na yan si Gab. 9-6. Bakit 10 nakalagay? Anong 10? 9 lang, 9. Huwag ka man. May reklamo sa committee. Gusto lang ako dito. Mapagod kami. Buwag. Hindi ko Pinakay Dalo. Pinasa kay Kurt. Uy. Gab, dalawa na yan, Gab. Pumasok, hindi. Pasok. Kanina. Kay Kurt. Nanonood ba kayo? Hindi, nano ko ba yung table eh? Oo, si Juno. Ayun, ang kapos. Coach, sumunod. Rebound, Ay, Coach wala. Jin. Rebound. Si Kurt ulit, rebound niya. Uy, may foul. Number 6, Juno. Dalawa na Juno ah. Dalawa na po si Juno. Alam na nila yun. Nakadaling sigaw na si Juno. 4. Ayan na. To Don for 3. Utoy. Ang bilis-bilis mo, Utoy. Oy! 2 points kay Utoy. Ayan na. Ayan na si Kurt.
10-8. Tapos naman natin yung foul niya. Lamang Free throw na. fighting. Aga. Di ba pa? Ingit kayo sa foul ako yan. Penalty na, penalty. Pero yun, pag magana doon. Hindi, okay na iwan mo lang. After ng quarter. Bam! Ayan na, Juno. Juno, pas sa coach. Coach, pas sa Utoy. Pinalik kay coach. Coach, wala. Oy, rebound kay Utoy. Wala pa din. Oy. Oy. Rebound by Juno. Utoy. Wala pa din. Coach, wala pa din. Kuya Josh, 2 points. George Cuatos. Hindi. Ah, 2 points Josh ka. Kailangan may ulit. Kuya Dano, bago ang sapatos. Kuya Dano. Wow! Penalty na, penalty. Penalty. Ah, white. Oh, sige, white. Wala pa. Magka kasi makulit kaya rin. Sinong foul, kuya? Si Anthony, number 1. Thank you. Pwede that. Nilabas ni Joey. Ano, commercial? Ayan na, Juno, number 6. Number 6, Juno. Number 6, Juno. Ano ang gagawin mo, Juno? Juno, oy! Uy! Oh! Sabi naman kasi yun. Ah, jump ball? Symbol. Kickball? Kickball po, sinipa. Ito na si Utoy. Oy! Si Juno. Sa dente yung Juno, ano gagawin mo, Juno? Oy, spin mo! Fake news! Pinasa na wala. Ayan. Nanismaya si Gag. Ano? Okay lang daw yan, sabi ng captain nyo. Pero hindi naman hospital. Go. For 3. Bam! Pasok yun. Boy, score natin. Boy. 10 in favor of White. Pasok Kuya Diyos. Kuya Diyos. Wala. Rebound niya ulit. Boy, Kuya Diyos ulit. Yun, 2 points. Yan na, Don. Pass, kanina yun. Number 1. Nice pass! Kaya ano, ang galing mo naman. Juno! Grabe! Ay, nahulog ang bola. 2 points, ang galing mo naman. Ayan na. Juno. Oy! James. White! Pass to Anthony. Ay! Ano naman? Tornado speedball. Malawas machine. Sige, kumpahalin nyo lang para masaya. Pass to Utoy. Open. Ay, nawala na bola. Oy! Black ball po, mga kaibigan. Coach ka nga, di ba? Playing coach? Don. Pasok kay Dano. Open na naman. Wala. Boy, hindi ko ni Anthony. Ang galing mo talaga. Grabe, condition. Ilan points na yun? 6. 6 points na si Kuya 6 na po, Anthony. sir. Coach! Pass to Gab. Napasahan din si Gab. Ay, Oy! ang sarap mo, Gab! 5 points na si Gab. James! Pass the court. Pinasa kay Don. Kita niya? Sorry. Oy! Binabatay ni Gab. Tumira ng boss. Wala. 3 pala yun. Ayan na. Ayan na. Juno. Coach. Juno. Ay! Pinasa kay referee. Ay, wala na kay Utoy ulit. Pinasa kay Kuya Diyos. Uy! Kumaldag. Ayun. 2 points. Score natin. 6 points na yun.
Kita mo din sa kailang ka. Actually, ayan, pinapakay Court. What you gonna do, Court? Oy! Wow! Penalty. Penalty na po. Second foul, coach. May contact. Reklamo daw si... Isa pa lang. Dalawa. Kala ko isa pa lang. Rep, technical mo sa right. 2019 isa. 2019. Dalawa Juno, dalawa Utoy, dalawa... Go. Ano? Utoy, dalawa na. Wala. Si Juno. Ay, wala sa way. Si Juno lang pala sa bag. Pumasok. Dalawa. Oh, pumasok isa. Wala. Rebound kay Anthony. Tumira ng tres. Bang! Ang galing mo talaga. 30 seconds at 30. 29. Pass to back na naman. Nakita ka. Oh, last 20 seconds. Oy! Ayan na si Anthony na naman. Oy! Pinasa kay George. Lumipad. 10 seconds. Last 10 seconds. Bang! Goal! Juno, wala! Score natin. Ano yan? Score natin 26-19. Lamang ang white. Clear ba? Clear time. Galing mo talaga. Mga palagay nyo na, lagi kang navy. Bukan nyo na ako ilagay yung araw para nila ako na. Kanina kasi white, black tayo ngayon, ano dito. Sabay yung black. 27 sa akin. Araw mo muna. 27. Pag binato ko na yung bola, inagis ko na, ilagay mo dito ulit. Pinutun mo na. 27. Pag inagis na yung bola. Let's go! Second unit. Si Captain Ralph. Happy birthday, Ralph. Happy birthday. Last na yan. Sabi niya nandito na daw. Nandito na yan eh. Baka jet lag lang. Budget lang. Ayan, pasang. Utoy. Di ba nag-chat eh? Pass to James. Utoy ulit. Utoy, pass to James. James. Paulo, anong ginagawa mo? Hoy! Nawala ng bola. Wala pa. Wala pa shot clock. Sige pa. Wala pa. Sa court lang yun. May shot clock. 4 p.m. Ayan na, James. James! Traveling to Europe and back. James. Ayan, si Kuya, number 6. Sa kabila na. Rob. As to Kuya Marvin. Ay, wala pa din. Hindi ka ba, James? As to Kuya. As to Kuya Longer. Ralph, rebound! Grabe si Ralph. As to Utoy. Accident si Alex. 2 points by Papunta dito ng accident. na si Don. Pero hindi naman hospital. Alam hindi lang mag-drive. Malakas na yan. Ayoko na eh. Bang, bang! So, Rebound siya, Marvin. Otis sa kabuga. Pasto Utoy. Pasto James. Oh! Sobra. Huwag mong hawakan, gago. Hawakan mo lang para technical. Wala ka eh. Grabe nakakasko. Bon.
Gitna ka ng boy. Pasok kay Loner. Kay Loner. Kay Loner. Tapos. Dito kay Paolo. Paolo, ang bilis mo. Ang bilis mo naman, Paolo. Ang bilis! Nice one! Kay Loner. Number 6. Pero gusto niya sa malaksak. Wala pa din. Rebound by. Wala na rebound. Guys, coincidence, okay? Condolence. Accident pala. James! Bawa na naman, Kuya Marvin. Ayan na, si Utoy. Utoy na naman, lumayak. Tapos, pass to Paolo. Uy! Bang! Pinaka pala yun. Rebound. Di ba boy number 6? Kuya, okay. Uy, malaksak. Galing. Paolo. Sige, Paul. Sige, pasa. Gusto niya James. Pasok. Uy. Oy! Sino Paolo? Ay, hindi ko nakita. Paul si Kurt. Number 8. Nakikipag-21 ka ba dyan, oh? Number? Kurt, si Kurt. Time out. Time out. Lucky. Ako, kapailan ng pag-Sabado. Pero, kailan ko sila sa Last Sabado, nagbago ako ng coach. Kaya medyo pero ngayon wala akong ginawa ngayon. Let's go! Oo, kasi naman bakit hindi mo i-play, ha? Free throw! Rob, box out ka lang. Pinalay ka kape. Let's go, ha? Marvin Gaye. First throw. Wala. Dalawa doon, sabi ni Ralph. Job ready. Second throw. Bang! Wala pa rin. Rebound by James. Pasok court. Oy! Sipag! Paolo.
out to. Sige, dead ball. Pwede na time out. Kailangan nyo may hawak ng bola. Time out muna, time out. Foul. Foul daw si Ralph. Time out muna, time out. White, time out, White. Time out muna, bilis. Bilis, wala ko yung mga kakamit. Lagi na kasi. Hindi mo na-stop. Wala ka. Inis na ako sa'yo. Kari ka kayo din. Bakit mo? Nakakonek ka? Gusto mo sounds tayo? Ano mag-sounds? Nagkukulang na sila. Oo. Baka makakilista mo. Box to the ball game. Ayun na, party box. Like it. Oras natin. 3 minutes ha, 3 minutes. 30 seconds. First throw. Ano si Bon? Wala na. Jump ready. Susunod si Bon. Second throw. Pasok ulit. 1:33. Tabla. Oy! Bago nakabukas yan. Let's go. Tie. 33. Kailangan mag-guard. Two minutes and 30 seconds ha. Last 2 minutes and 30 seconds. Score mo natin. Tabla. 33. Paulo. Ang galing mo talaga, Paulo. Wala. Number 8. Kaya si Gord. Hey, spin move. Bam! Ang galing mo. May pa-spin move pa. Okay, so 35-33 ang score po natin. Utoy for 3. Wala. Rebound by James. What you gonna do, James? Pass the ball. What you gonna do, dog? 1 minute ha, 30 seconds. 1 minute, 30 seconds. 1 minute and 30 seconds, mga baby boys. Last 1 minute na kay Dano. Dalawa naman sila. Oh, white. Ito, white. Ano lamang? White. White pala lamang. Lamang po ang white ng dalawa. 35-33. Utoy. Last 1 minute.
Utoy for 3. Tama ba? Tayong oras. Lamang mo ang black. 37-39. White ball tayo, white ball. Ayusin mo kasi. Bakit dalawa pa rin? Bakit 37 sila? Di ba lamang kami dalawa? Bakit kami isa? Ayun na. Hindi, pinagpalit ko. Ay, Pinagpalit ko na. susubabasagin ko to. Kanina pa to? Ay, skirt ko na mo. Ayos naman ah. Kasi ng vape card eh. Kasi kaya dyan, Paul. Wala, Hindi talaga naglaro. Sabi ako muna. Kanina sound yan, Kuya Julius? Dalawang dalawa. Ay, tayo ba? Ay, sana. Wala po may pala. Nakailan na yung number? Nakailan ko nila. May kasama. Nakailan po? Sa akin, tama, 35. Saan yung kasama mo, Paul? Naman, pindot ng pindot. Putang ina, nakakabingi. Tama na isa. Narinig nila yun. Galit mo si Vince eh. Black kanina, di ba? Tama na yan. White ball mo. Pagkabasa. Score natin. Score natin. 35-36. Favor ng black. Kaya na si Gab. Anong gagawin mo, Gab? Ayan na naman si Kuya Anthony. Tumira na natin. Bang! Kalma lang, Gab. Sabi ni Kuya Anthony. Kalma lang. Pasa ni Kalma Nabi. lang. Ayun si Juno. Ayun si Juno. Pasok kay Josh. Kuya Josh. Ah, okay. 38. Tabla. Tayo do. Ayusin nyo. Si Don. Ayun si Don. Don. Kaya na naman si Kuya. Ay! Ang galing ni Juno. Ang bilis. Uy, pasok kay Daan. Ay! Grabe naman yun. Oh! Juno. Juno. Pass to Jay. Okay na naman si Jay. Ito. Ah! Dan, pag may sobra. May sobra sa amin na. 40. Lamang ang black. Pautang. Pag may sobra, pautang. Anthony, number 1. Pasok kay Dan. Bang! Ang bilis naman ni Gab! Gab! Isang try mo! 43-40. Ayan na, Anthony. Uy! Spin move. Uy! Basket! Ang galing naman doon. Kalma lang. Sabi ni kay Anthony. Juno. Jay. Wala. Uy! Pakina na po yan. Third personal foul ni Gab. Third personal foul by Gab. Clear foul. Black yung foul. Isa, 43-42. Kaya na kay Dara number 6. Uy, nalusot si Gab. Gab, ano ka? Uy, basket. 2 points. Sila si Juno. Ilabas din si Gab. Juno. Pasok coach. For 2, wala. Lima ni Jay. Pasok Juno. Uy! Pasok coach. Coach na naman. Pasok Jay. Pasok kay Josh. Uy! Wow! Number 10. Wala akong First foul. Si Daryl yung number 6 yung foul kanina. Kuya P. All. Quarter mo. Tied up ha, tied. Tayo na po tayo.
Second row. Ayun lang. Back, wala. Rebound kay Anthony. Anthony ang bilis. Anthony ang bilis. Oy! Nagyabang pa si Anthony. Ang galing mo talaga. Ang bilis mo ba? Ayan na. Basta coach na naman open for 3. Wala. Rebound by Court. Ang bilis ni Court. Oy! Pass to Guedara. Oy! Sigaw na naman ang bata tayo. Pass back to Court. Nag-fake news. Oy! Pumasok pa na. Oy! Lumipad. Wala. Rebound by Court. Oy! Ang bola. Ay, Gab. Putang ina. Pakasok niya kaya? Wala. Hindi niya pinasok. Balik depensa! Depensa kayo! Lord, lumagkaisa daw kayo, sabi ni Captain. Don. Ang bagay mo Don. Uy! Bang! 2 points, galing mo naman. Basic na. Pero si Cam, isasablay mo ba Cam? Hindi niya isasablay. Nakakailan na si Cam. 46. Nakaka-9 points na si Cam. Grabe, 9 points. Ayan na. Court. Hindi ko lang naman. Court to court. First by Cam. Uy! Uy! Jumeli Ace. Coach! Tied up. Oo, pero ikaw po tayo. Inuman tayo. Ano na? Wala? Stop. 6 minutes, malapit na rin. Tara na! Dano. Get on the net. Likod. Kuya Anthony, pass to Don. Oy, fake news. Tinignan niya pa. Basic na basic. 48-50. Right. Juno. Pass to James. Back to Gab. Bang! Wala ulit. Pass. Juno. Wala. Oy! Rebound by Anthony. Mamaya ka na makipag-usap. Ready sa saba, ready. Ready sa saba. Naman, open for 3. Wala. Bang! Dito na naman po. Ang lakas. Pumasok. Ang lakas mo talaga, Kuya Kurt. Ready sa saba. Anong pedigree na player mo? Pag may pumasok. Ay na kayo, Diyos. Bumelo. Uy, may foul. Sub. Number 10, Don. 10, kasi wag. Second unit, pasok. Sub po tayo, Sub, James. Mandatory sub. Sub. James and Bangos. Si Don. Hanip kayo dyan ako. Hanip kayo dyan. 1, 2. 8 for 1. Piso. Nalisa mo na Carla. 1 point. Oh, naka-ano. Carl, ayun yung card. Lang, team. Second throw, wala. Sino yung rebound? Oy! Ayan na! Kasama niya si James! Pasok kay Dano! Oy! May last one! Oy! Di ba Oy! Kapasa niya ka na! Pinasa ka ng Utoy! Utoy! Galing ba? Wala! Ayong pare ko niyo mga ang galing ni Anthony, ano si Anthony?
For 3. Rebound by Ken. Ay nakalo. Kaya dalo. Anthony. Ano gagawin mo? Good lang po yan, Anthony. Tatlo. Doon. Tatlo. Oh, wala na rin timeout. Isa lang pang per quarter. Sa fourth pa yung dalawa. Sa fourth. Daryl fourth dalawang timeout. Ilang po na ito yung ibay? Tatlo. Alam niya na. Ako na sabihin ko para tandaan. Ayan o. Zone. Uy, nalusan sila. James for 3. Wala. Ganda. Pasok po Anthony for 3. Wala pa din. Kanina. Ginagawa mo. Paulo. Ayan na. Utoy. Oh, yan. Sige. Tira mo. Yan. Open eh. Ay! Wala na team tinira. Ayan na. Anthony. Score po natin. 59-52. Ang back po ay White. Hindi. Ang back na para... Ball for 3. Wala. Alaman dito. Hindi pa pwede. Sa fourth na, open sa fourth. Utoy. Pahinga lang si Utoy. Last 1 minute and 40 seconds. Ano si Paulo? Oy! Timeout block. Oh, hindi. Wala kami timeout. Sino nag timeout eh? Technical. Wala timeout. Wala. Sino technical? Referee daw. Wala timeout. Sino timeout? Technical. Dito na eh. 2 shots kayo. Ano nga rin sanction nyo doon? Saan ba? Technical. Pag-try isa lang. Wala kami. Kasi nagkamali lang naman, di naman siya. Parang warning, parang delaying the game lang naman yun sa isa lang. Oh, warning. Hindi, may technical siya sa Sino? sila. May shot. Score mo dito, pero bola pa rin nila. No, teka, sino nag-timeout? Wala na silang Wala timeout. timeout. Wala. Technical lang. Hindi, so, nasa rules namin 2 points. Kita niya sa kanila. Plus 2. 2 points. Wait, Technical 2 points. ball possession. Commissioner. Alam ni Commissioner. Lagyan mo. Plus 2, bakit ka na kaya? Wala. Okay na. Ha? Wala block. Sino tumawag sila? Hindi ko walang wala nang block. Black ball! 2 points po sila. 2 Sa fourth pa yung nyo, 2 timeouts, fourth. Kurt, yung line. Baka matawagan kayo. Kung kayo po. Ayan na, Utoy. Number 50 na. Utoy. Last 1 minute na po tayo. Utoy. Last 45 seconds.
Wala, fourth pa sa fourth. Kakaroon kayo ng 5 minutes sa shot clock. Sa fourth pa, fourth. Oh, wala, ganyan. Nakashoot mo. Last 20 seconds. Tapos na po ako dito. Hindi pa naman basa sa rules yan. Ganyan. Ayun na, sarap. Uy. Oh! Wow! Ilang foul na yun? Second. Second foul. Joey. Mainit ka na. Open sub na ang fourth ha, fourth. Open sub. Open up na yan ha. Uy, ano yun? Ayan. Hoy, may shoot daw! Ano? Problema ka? Dalawa yun! Dalawa daw! Rep! Nilagay na. 264 kami kanini! Rep, dalawa. Pumasok. Dito tayo. Kaya sabi nga raw. Tama, kanina. Kuya. Kanina nandito yung araw eh. Dito. Teka lang. Sino ba kanina? Let's go! Kaya mo dalawa? Ayun na, Utoy. Utoy na naman. Aking Utoy ulit. Oy. Third foul yan. Black foul. First foul. Fourth. Sino ba ang rep? Counted. 85. Yeah, counted. Counted yun. Dalawa. Dalawa pa lang. Wala siya sa first, second. Ang marami si Cal. Second siya pumasok. There is Romeo. Bangag na bangag. Kaya Kurt. Bam. Si Kurt yun ang pumasok isa. Yeah, Kurt. Paolo. Oo, nilagay ko. Wala. Uy. Rebound by Kurt. Basket na naman. By Kurt. Foul, bro. May kasama pang foul. Sumabit si Ralph. Second. Ralph, second foul. Kasi nag-break. Ay, Second team foul. 66-57. 66-57. Score natin, 66-57. Sapa. Bam! Basket na naman. Sub daw ah. Ay, teka lang. Kamay. Ilan daw naman kay Joey? 66-58. Walo. Dead ball sub ah. Dead ball rep. Ano? Ralph! Oy! Oy! Sino ba yung Ralph? Rep, sub. Labas ang lalabas. Pintus ko ito. Uy, ibabay ko. Sinong 6? Sinong 6? Stop. Adano? First. Ayan na. Ralph. Tuguno. Yuno. 57-50.
sub ha, open sub. For 2. Wow. Open sub na po tayo mga kaibigan. 3 points, 9 points. 9 point lead. Open sub ha. Open sub na tayo. Doon, open sub doon. Open sub. Numbers. Number 6. Dalawa, time out, dalawa. Isa lang yung referee. Yeah. Oh. Third Accident. 13 foul na po. Still round. Ang galing mo. Foul. Walang basket. Number 6 ulit. Fourth. 14 foul na po tayo. Daryl, tatlo ka na. Tatlo. Personal. Sabi niyo yung rep niya. Yeah. Score natin 69-60. Tutoy, wala. Yung wala. Ayan na si Ral, ang bilis niya maglabas ng bola. Ayan na si Juno. Juno, pakitaan mo naman kami. Juno, pakitaan mo naman kami. Kuya Josh, 71-60. Ayan na, Anthony. Pasok Kuya Kurt. Kuya Kurt. Oy! Pass to Don for 3. Wala. Uy, rebound ulit ni Don. Pass to James. Where are you going, James? Oras natin, 6 minutes and 30 seconds. Score, 71-60. Lamang. Oy! Pumasok ka na. Yan na, Don. 73-60. Last 6 minutes. Ayan na si Don. Oy! Sino foul, rep? Gin. Tatlo na, Jing. Tatlo. Coach! Tatlong foul na, Coach. 13 foul. James. Back to Anthony. Pasok ni Anthony. 63-73. Wala pa. 2 minutes. 2 minutes ang shot clock. Sa rules yan. 2 minutes ang shot clock. Nice. Anthony. Oy, wala na bola. Right. Good. James. To Kurt. Wow. Ako ng candy si Ralph. Ginagawa ng candy ni Coach Ralph. Ayun na sa Juno. Uy, pinatay mo ito eh. Ang layo mo ito. Pal. Yan, Juno. Magpapasikat ka nga. Uy, hindi. Ay, magpapasikat ka. Juno. Uy, pinasa ka kayo ito eh. Utoy. 4 minutes and 30 seconds. Nakashit mo. Last 2 minutes po ang shot clock. Ayan na. Oy, Juno. Turn around siya. Break the band. Sa buka. Buka babayo ko naman. Oo, ganun ba yun? Foul Juno. Yung shot clock po natin na pag 10 yung laman pababa. Foul. Third personal, fourth team foul. Yung shot clock po natin na pag 10 points mataas yung 10 points bababa yung laman. Utoy, ang bilis mo. Ang bilis mo, wala. Rebound
2 shots na, penalty. Penalty, penalty. Penalty, penalty. Ano na si Utoy? Tatlo. Utoy, tatlo na Utoy. Fourth na yun, di ba? Oras natin, last 3 minutes. Wala po tayong shot clock pag 10 pataas ang lamang. Nasa rules po yun. Hindi ako nagbabasa, sinabi lang. Bang, rebound by coach. Umamatid sila. Apat na. Apat ka na Utoy. Penalty ba yan? 2 shots. Stop na. Yogi, Go, let's go! Hindi ako ah. Shot ba? Penalty na, di ba? Hindi naman ako. wala naman nag-stop clock eh. Wala naman. Let's go, let's go! James, first throw. Bang. You need 2 points to stop the clock. Oo. Ingay mo. Kaya na, basket. Kaya na, round. Utoy. Yan, may stop clock. Juno, wow. Juno. Manood ka kasi. Ay, ba yun? Time out kayo. Pag na-shoot nga yun, stop sa clock. Ito. Time out daw ah. Time out after yan. Time out, time out. Stop time. Time out daw ah. Black, ano? Go! Time out now. Bam. Stop clock ah. Stop clock. 2 minutes! Kaya na, Juno. Oy, mga kayo Diyos, natulog lang sa baba. Time out daw oh. Ayaw Wala, nila. ayun na. Bang, wala. Kaya na, Ral. Stop mo tayo. Uy, tinigil ako ni Rep. Congratulations, Black Team. Tinigil. Natin